Bonjour chers élèves. Pour mieux profiter de cet exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, prendre votre temps et essayer de trouver la bonne réponse avant de consulter la correction disponible à la fin de la vidéo. Bismillah, on commence l'exercice. On cherche à étudier quelques aspects du mécanisme de la contraction musculaire et à montrer le rôle des ions Ca2+ dans ce mécanisme. Dans ce cadre, on propose les données suivantes. Donnée 1. Alors, des fibres musculaires striées sont isolées et cultivées dans un milieu physiologique contenant des ions calcium radioactifs Ca2+45. Donc, on a des fibres musculaires
striés راكم عارفين striés c'est-à-dire فيهم دوك الخطوطات شفناهم في لو كور كنحطوهم dans un milieu physiologique يعني كيكون قريب لو milieu naturel ديال لو كور ديالنا في دوك كاع المكونات اللي غادي يحتاجوهم. Et bien sûr حنا زدنا ليهم CA2+ اللي هو راديو اكتيف معناتها مشع باش فيما كيبان لنا داك الاشعاعيه وداك الضوء كنعرفوا راه هذاك هو الكالسيوم وكنتبعوا لو تراجي ديالو. Puis elles sont réparties en deux lots 1 et 2. Donc قسمناهم لجوج ديال المجموعات دوك les fibres musculaires 1 et 2. Les fibres du lot numéro 1 sont fixées en état de relâchement. رقم واحد المجموعة رقم واحد خليناهم فيكسين في l'état de relâchement يعني هادوك les fibres راهم relâchés. Alors que les fibres du lot 2 sont fixées en état de contraction. فيكسيناهم وهما دايما contractين يعني غيبقاو هكاك في état de contraction. Par autoradiographie, donc راكم عارفين دوك les éléments radioactifs انت راه ما تيبانش لك radioactif حتى كدوزو في لا راديو عاد باش كيبان لنا ديك لا راديو اكتيفيتي. دونك حنا كندوزوهم في واحد لا راديو فكتسمى هذه العمليه l'autoradiographie. On détecte la localisation de la radioactivité au niveau des fibres de chaque lot. كنمشيو نشوفوا لا radioactivité في كل لو. وملي كنقول لك كنمشيو نشوفوا لا radioactivité اشنو اللي حاط انا radioactif هو الكالسيوم. دونك فيما بانت ليا الاشعاعيه لا radioactivité ça veut dire هذاك راه الكالسيوم. Alors, les figures du document 1 présentent des schémas explicatifs des résultats de cette détection. La figure A pour les fibres du lot numéro 1 et la figure B pour les fibres du lot numéro 2. Alors, تبعوا معايا في le document 1 اللي غتشوفوا maintenant. غنمشيو نشوفوا figure A et figure B. نبداو بلا figure A. La figure A, قلنا on a fixé les fibres musculaire dans l'état de relâchement. Donc là كيبان لك الساركوبلازم il est relâché. فهنايا هادوك اللي كيبان لكم دوك الدوائر الكبارين كتبنا لكم الفوق سي لو ريتيكولوم ساركوبلازميك ولا كنسميوه حتى اندوبلازميك. درنا لكم لتحت دوك النجيمات يعني في لا ليجوند هادوك لي بوتيت زيتوال سي لا راديو اكتيفيتي. Le trait noir, c'est les filaments d'actine. Ou le trait l'akhor, les خارجين منه بحال الرويسات, c'est les filaments de myosine. ولو ما يعطونيش هاد لا ليجوند راه باينه شكون هما الاكتين شكون هما الميوزين. خليونا في لا فيغور ا فين كيبانوا لكم ديك لي بوتيت زيتوال, c'est-à-dire فين كتبان لك لا راديو اكتيفيتي كتبان لنا à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. مي كتمشي لفيغور بي اول حاجه كيفاش كيبان لك داك الساركومير. دونك الساركوبلازم بيان سور هو داك البلاصه اللي كاين هنا هو السيتوبلازم اللي كيكون في وسط من لا فيبر ميسكولير والساركومير ديالنا راكم عارفين هي ديك لونيتي فونكسيونيل ديال لا فيبر. كيبان لك باللي الساركومير الي كونتراكتي. دونك هنايا حنا اصلا قلنا باللي لي فيبر دو لو نيميرو 2 راه حنا اون لي ا فيكسي اون ايتا دو كونتراكسيون. دونك تيبان لك لو ساركومير الي كونتراكتي. لا راديو اكتيفيتي فين تتبان لينا دابا كتبان لنا بحال ما بقاتش لينا في وسط الريتيكولوم ساركوبلازميك ولات ديسبيرسي او نيفو دو ساركوبلازم يعني كتحيط لينا بلو ساركومير. دونك دابا هادو غير لا ليكتور ديال لو دوكيومون. عاد نمشي نشوف لا كيسيون نيميرو 1. Comparer la répartition de la radioactivité dans les fibres des lots 1 et 2, puis dégager le sens de déplacement des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état relâchement à l'état de contraction. عندي عاوتاني deux questions. ديما ردوا البال هاد les questions composées. وراه دابا ولينا في الامتحانات كنديروا لا كيسيون اون غرا شحال اللي ما كناش كنديروها مي دابا غير باش التلميذ يرد البال راه ما عندكش غير سؤال واحد. دونك هنا عندي لا كومباريزون ونمشيو دقه دقه. نبداو بلا كومباريزون. قال لك comparer la répartition التوزيع de la radioactivité dans les fibres du lot 1 et du lot 2. يلا نمشيو نشوفوا في lot 1. Lot 1, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on va comparer? La répartition de la radioactivité. De la radioactivité. Donc, au niveau du lot 1, on remarque que la radioactivité se trouve à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. Le lot numéro 2. Par contre, au niveau du lot numéro 2, la répartition ou la radioactivité est répartie au niveau du sarcoplasme. Donc, il y a la comparaison. La question qui suit, la même question numéro 1, dégager le sens de déplacement.
dégager هي استخرج فكتعطي غير جمله ما كتفسر ما والو dégager عطينا le sens du déplacement تجاه ديال déplacement ديالاش des ions calcium حنا قلنا ديك la radioactivité راه هما الكالسيوم donc des ions calcium lorsque la fibre musculaire passe de l'état relâchement à l'état de contraction يعني من غتبغي la fibre musculaire دوز من الفيغور A الفيغور B من l'état relâchement l'état de contraction donc في l'état de relâchement فين كان عندنا الكالسيوم la radioactivité elle se trouvait à l'intérieur du sarcoplasme à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique ومن غادي تبغي دوز la fibre la contraction شنو وقع لهذاك CA2+ il est sorti du réticulum sarcoplasmique et il s'est réparti au niveau du sarcoplasme donc le sens de déplacement du calcium en passant de l'état de relâchement vers l'état de contraction c'est du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme هذا هو le sens داز لينا من الريتيكولوم لبرا اللي هو le sarcoplasme. On continue l'exercice. Donnez 2. L'étude biochimique et l'observation électronographique des myofilaments, d'actine et de myosine dans les fibres musculaires en présence et en absence des ions Ca2+, ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 2. اجي نمشيو نضربوا طلع على لو دوكيومون 2 دونك تبعوا معايا في لو دوكيومون 2 اللي غيتافيشا قبالتكم عندنا الفوق لا تروبونين كيبان لكم بعدا الفيلامون داكتين vous rappelez في لو كور شفنا بان الفيلامون داكتين مكون من دو شان ديال لي بروتيين داكتين لا بروتيين داكتين qui s'enroulent l'une sur l'autre ولاصقين فيهم هاد لا شين ديال لي بروتيين داكتين لاصقين فيهم جوج ديال دو زوتر بروتيين اللي هما تروبونين هما اللي كيبان لكم دابا في الدوكيومون دوك ثلاثه الدويورات الصغار وتروبوميوزين هو داك اللي كيبان لكم بحال شي خويط داير عاد عندنا لي ميوزين الميوزين اللي كتكون داك الباتوني اي تيت دو ميوزين و بيان سور هذاك تروبوميوزين كيلصق لينا على اللاكتين اي il cache les sites de fixation. Donc, ils sont masqués avec les sites de fixation. في le schéma اللي تحت كيف ديما في le document 2 كيبان لك باللي جا l'ion Ca2+ et il s'est fixé fin, il s'est fixé au niveau de la protéine troponine. تماك فين تفيكسا. ومين تفيكسا كيبان لكم باللي داك التروبوميوزين elle s'est écartée, déplaçat, elle s'est déplacée حازت من بلاصتها et dans ce cas quand elle s'est déplacée la tropomyosine les sites de fixation ne sont plus masqués. وشنو وقع لينا كيبان لك باللي la tête de myosine elle s'est fixée sur l'actine تماك فين كتبوا لكم libération du site de fixation de la tête de myosine. Il a بقيتو عاقلين في لو كور شنو كنسميو هذا الفينومين من les têtes de myosine se fixent sur l'actine كنسميوه le complexe actomyosine اولا le pont القنطره le pont actomyosine. Bien. من بعد ما قرينا الدوكيومون 2 نشوفوا السؤال ديالنا. Deuxièmement, en vous basant sur les résultats présentés dans le document 2 دائما تيعطيك منين غادي تجيب الجواب غتمشي غير الدوكيومون 2 غتعتمد عليه en se basant يعني غير كتعتمد عليه. Montrer comment interviennent les ions Ca2+ dans la contraction de la fibre musculaire. ديما مونطري معناتها بحال اكسبليكي ولكن هنا ما قالش لك اون فو بازون سور فو كونيسونس ما تجيب حتى حاجه من راسك وما تجيبش لي ديتاي غتعتمد فقط على لي دوني اللي معطينك في لو دوكيومون 2 دونك اون فا مونطري كوا comment interviennent les ions Ca2+ كيفاش كيدخلوا لنا les ions Ca2+ dans la contraction de la fibre musculaire. Donc, qu'est-ce qu'on remarque d'après le document 2? On remarque que les ions Ca2+, ils sont venus et ils se sont fixés sur la troponine. Après leur fixation sur la tropomyosine s'est déplacée. Et quand elle s'est déplacée, les sites de fixation des têtes de myosine au niveau de l'actine se sont démasqués. Et par la suite, on aura la formation du complexe actomyosine, ce qui va permettre la contraction musculaire. Donc, elle dit la réponse globale. غاديش ما نزيدش لي ديتاي ما نقولش تيت دو ميوزين تدور ولا ما نزيد حتى حاجه لان ما قالوش ليا اعتمد على لي كونيسونس شتي كوزادوا لك اي فو كونيسونس وديك الساعه عوم مع راسك في كاع ديك المعلومات اللي انت عارف. هنا غنعتمدوا فقط على لو دوكيومون 2.
On continue. Donnée 3. Pour extraire l'énergie nécessaire à sa contraction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. L'hydrolyse, c'est l'ATP pour extraire l'énergie nécessaire à la contraction. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document 3. Donc, le document 3, le document 3, on a 3 milieux. Le premier milieu, milieu numéro 1. Au début de l'expérience, qu'est-ce qu'on a déposé? On a déposé des filaments de myosine. Donc, on a des boîtes où on a des myosine. Ouzna plus filaments d'actine. Donc, on a déposé les filaments de myosine plus des filaments d'actine et on a ajouté l'ATP et le calcium. À la fin de l'expérience, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la formation des complexes actomyosine, déjà et une grande quantité d'ADP et de PI. دابا انا غير تنقرا وعاد نحاول نفهم ونشرح كل تجربه. نمشيو milieu 2. Milieu 2, on a déposé que les filaments d'actine plus l'ATP et le calcium. On remarque à la fin de l'expérience qu'on a seulement des filaments d'actine, il n'y a pas de complexe d'actomyosine et l'ATP et CA2+. Ça veut dire comme si rien n'a changé. Je suis maintenant au milieu 3. Milieu 3, on a déposé des filaments de myosine. On a rajouté l'ATP et CA2+. Vous remarquez qu'à la fin de l'expérience, on a des filaments de myosine, donc toujours pas de complexe d'actomyosine, et c'est logique. On a l'ATP, CA2+, et une très faible quantité d'ADP et de PI. Alors, sous L3, en exploitant les données du document 3. Donc, de la réponse, document 3, expliquer la différence de l'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux. Expliquer, on a une différence d'hydrolyse de l'ATP dans chaque milieu, le milieu 1, le milieu 2 ou le milieu 3. Alors, نبداو le milieu الأولاني, le milieu 1. Qu'est-ce qu'on remarque? ولا ردوا البال سؤال باش بادي en exploitant. Donc, je vais en même temps, je fais une analyse et j'explique. On a déposé kada et on a remarqué kada, ce qui explique kada. متفقين ديما ملي كتبدا لا كيسيون en exploitant كديروا une analyse brève يعني ما تطولوش فيها وما تكثروش في les détails. Alors, on commence par le milieu 1. Le milieu 1, donc analysé en exploitant les données, on commence par le milieu 1. On a déposé des filaments de myosine et d'actine avec l'ATP et CA2+. Donc, je vais dire l'exploitation, l'analyse. Et on a obtenu à la fin de l'expérience des complexes actomyosine, CA2+, et une grande quantité d'ADP et PI. Ceci est expliqué par, le résultat, ceci est expliqué par la présence des filaments de myosine et d'actine va permettre la formation du complexe en présence de CA2+, et après la formation de ce complexe, on a une hydrolyse de l'ATP. L'ATP, quand elle va être hydrolysée, on va obtenir quoi? L'ADP plus PI plus énergie. Le complexe actomyosine, il va hydrolyser l'ATP pour obtenir de l'énergie nécessaire au pivotement des têtes de myosine et par la suite la contraction du sarcomère. Donc, je continue. Et donc, ce qui a entraîné l'hydrolyse de l'ATP, c'est pourquoi on a une grande quantité d'ADP et de PI. نشرح la différence de la quantité ou de l'hydrolyse de l'ATP. Donc, puisqu'on a la formation des complexes actomyosine, ceci va permettre l'hydrolyse de l'ATP et par la suite, on obtient une grande quantité d'ADP et de PI. Salisme milieu 1, je passe au milieu 2. Milieu 2, vous remarquez qu'on n'a pas d'hydrolyse d'ATP parce qu'il nous manque le filament de myosine. Donc, on a déposé, vous pouvez commencer la phrase comme on a déposé le filament d'actine en présence de l'ATP CA2+, et à la fin de l'expérience, rien n'a changé et on n'avait pas d'hydrolyse de l'ATP. Donc, l'explication de l'hydrolyse de l'ATP. On n'a pas d'hydrolyse d'ATP parce que
il y a absence des filaments de myosine. راه خص يكون الاكتين وتلصق مع اللي تلصق عليه الميوزين باش يلاه تكون عندك l'hydrolyse de l'ATP. On passe au milieu numéro 3. كنلاحظوا باللي بقى لينا فيلامون دو ميوزين انا ما عنديش لاكتين دونك ما تكونش لينا لو كومبلكس l'ATP CA2+ ou une faible quantité d'ADP et de PI. Donc هنايا comment on va expliquer ceci? La même chose. On avait une très faible hydrolyse de la quantité d'ATP vu qu'il n'y avait pas de myosine, il n'y avait pas pardon d'actine parce que هنايا حطينا غير الميوزين. وإلا بقيتو عاقلين في لو كور كنت قلت لكم ردوا البال واحد الحاجه راه لي تيت دو ميوزين فيهم enzyme qui va hydrolyser l'ATP. غير هذا l'enzyme هذا il ne va s'activer que lorsque on aura la formation des complexes actomyosine. Mais حالات استثنائيه on a des cas rares فين هذوك لي تيت دو ميوزين l'enzyme اللي فيهم il hydrolyse l'ATP même s'il n'est pas fixé sur l'actine. ولكن حالات قليله داكشي علاش لاحظنا هنايا même si on n'a pas l'actine on avait une très faible quantité d'ADP plus PI يعني on avait une hydrolyse de l'ATP ولكن بكميه قليله ولكن الكميه الكبيره n'a pas été الكميه الكبيره ديال l'ATP n'a pas été hydrolysée. Pourquoi? Donc l'explication parce qu'on avait seulement des filaments de myosine et il y avait l'absence des filaments d'actine. On est arrivé maintenant à la dernière question, question numéro 4. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances. كوغالك غير sur les données précédentes غتعتمد غير هذاك الشيء اللي عندك في l'exercice ما تزيد والو. دابا sur vos connaissances غنجبدوا حتى les connaissances ديالنا les détails اللي شفنا في le cours. Résumer l'enchaînement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation إهاجة. دونك غادي نبدا من l'excitation حتى نحصل على لا contraction. غادي نريزومي يعني قالك ريزومي ما تعطيش قوه لي ديتاي غير اون ريزومي شنو هو لونشينمون ديال لي زيتاب دو لا contraction. دونك اول حاجه شنو كتكون عندنا اون اكسيتاسيون. l'excitation اللي كنديرو ça va exciter quoi? Ça va exciter le réticulum sarcoplasmique qui va commencer à libérer CA2+. Après la libération de CA2+, ce dernier va se fixer sur quoi? Sur troponine. يعني دابا نتايا هنايا l'exercice راه كيفكرك شويه انت غتزيد غير شي حاجات اللي ما مذكورينش في التمرين. Donc CA2+ va se fixer sur la troponine et va écarter la tropomyosine, d'où le démasquage des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Et par la suite, on aura la formation des complexes actomyosine. Mais qu'est-ce que la formation des complexes actomyosine? معناتها أن tête de myosine سقولنا على l'actine. Ce complexe va activer les têtes de myosine et donc l'hydrolyse de l'ATP, ce qui va libérer de l'énergie. Cette dernière est nécessaire au pivotement des têtes de myosine, ce qui va entraîner le glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine et donc la contraction du sarcomère, c'est-à-dire la contraction musculaire.